बिना पियाज रसुण रे भोजी रे जमिति पटल कोरमा तैयारी हुए आज आम घरे ठीक सेमिति बनैबा। एठी पटल कोरमार कलर आउ टेक्सचर देखि जानि पारुथुबे केते डेलीशियस हेछि बोली। वीडियो रे सब टिप्स आपनक सहित मैं शेयर करिछि। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन ने प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रे ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। जय जगन्नाथ। मैं सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। स्वादिया पटल कोरमा बनेबा पई एठी मने 500 ग्राम रो कसी लंबा साइज रो पटल। पटल कोरमा पई टिके लंबा साइज रो पटल नेबे। मसला पटल भीतर को जाई परिबो। एबे पटल रो दुई पट साइड रो अल्प अल्प काटिबा। तापरे छुरी रो उल्टा पटरे पटल चोपा बाहर करवा। आपण माने पनिकी भी बाहर कर नहीं पारे। चोपा बाहर कर सारिबा परे गोटा पानी रे धोई नेबा। धोई सारिबा परे पटल को काटिबा। धोई सारी पटल को काटिले पटल भीतर को पानी जीव नाही। तापरे हमें पटल को काटिबा। देखंतु जेमिति मु काटिली आपण माने ठीक सेमिति काटिबे। प्रथमे पटल रो गोटे पटरु अल्प काटिबा जेमिति तळपट को लागिथिबो, बेसी काटिबे नाही। तापरे आर पटरे सेमिति अल्प काटिबा। एठी किंतु गोटे कथा ध्यान दियंतु, जेउठी आपण माने पटल को काटी थिबे तार ऑपोजिट साइड रे काटिबे। एमिति काटिले मसला पटल भीतर को जाई परिबो, किंतु तरकारी रे सिझि जिबा परे पटल रो पाखुडा अलगा हेबो नाही। सेति पई बड़ साइज रो पटल नेले आपण मन को काटिबा पई सुविधा हेबो। पटल को काटी सारिबा परे स्वाद अनुसार लूण देबा। अल्प हळदी गुंड देई लूण हळदी को पटल सहित भल भाबरे गळेबा। जदि आपण माने आलू देबा पई चाहिबे अल्प आलू भी दे परिबे। मु किंतु आलू दे नाही। एबे चलंतु पटल को भाजिबा। कढ़ी गरम करी 2 बड़ चमच रिफाइन तेल गरम करिबा। आज आम अल्प तेल रे पटल को भाजिबा। आपण चाहिले अधिक तेल देई पटल को छाणी की भी तरकारी बनै परिबे। एबे गळै रखितिबा पटल को देबा। गैस रो फ्लेम लो टू मीडियम रखी पटल को भाजिबा। पटल को सिझिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। सेति पई प्रथमे लो टू मीडियम फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट कवर करिबा, जहाद्वारा पटल भाजिबा समय अल्प सिझिजिब। 2-3 मिनिट पर पटल को तलपट को अलटाई देबा। देखंतु तलपट टिके लाल कलर हो गलानी। एबे सेमिति लो टू मीडियम फ्लेम रे आउ 2 रु 3 मिनिट आमे कवर करी भाजिबा। 2-3 मिनिट पर पटल को अलटाई देबा। देखंतु तलपट टिके लाल कलर हो आसलानी। भाजिबा समय आउ गोटे काम करिबा। स्पाचुला रे पटल रो दुई पट मुंड को हल्का हल्का प्रेस करिबा। पटल मुंड रे अल्प पानी थाए। हल्का हल्का प्रेस करी भाजिले से पानी बहुत जल्दी सुखी जिवो। तापरे मीडियम फ्लेम रे पटल को चारिपटरू एमिते लाल कलर हैला पर्यंत भाजिबा। एमिते लाल करी भाजी देले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। एबे हमर पटल भाजी रेडी हो जाईछि। बाहर को बाहर करी आनिबा। पटल भजा रेडी हो गला। चलंतु तरकारी पई मसला बनाइबा। प्रथम मसला पई एठी मु नेछि 2टी मीडियम साइज रो टमाटो, ता सहित 1 इंच रो अदा टमाटो को ग्राइंडर जार रे देबा। ता सहित 2-3 चमच पानी दे मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। एबे हम रेडी हो गला कोरमा पई लाल कलर मसला। आउ गोटे मसला बनाइबा। एई मसला पई आमे 2 छोटो चमच चार मगज नेबा। ता सहित 2 छोटो चमच पोस्तो, ता सहित 5-6टी काजू। एतिकी मसला रे अल्प गरम पानी दे आधा घंटा पानी रे बतुरे रखिबा। मसला को पानी रे बतुरे रखिले मसला चिकन भाबरे बाटी जाए। मसला देखंतु बतुरी जाईछि। एबे ग्राइंडर जार रे देबा। चिकन करी बाटी आनिबा। एबे हम रेडी हो गला कोरमा पई धला मसला। एबे चलंतु आउ गोटे मसला बनेबा। गोटे गिना नेबा। आधा छोटो चमच हळदी गुंड, गोटे छोटो चमच राग लंका गुंड, भल कलर पई गोटे छोटो चमच काश्मीरी लंका गुंड, आधा छोटो चमच जीरा गुंड, गोटे छोटो चमच धनिया गुंड। जीरा गुंड कम देबे, धनिया गुंड अधिक देबे। आधा छोटो चमच गरम मसला गुंड, ता सहित गोटे छोटो चमच कसूरी मेथी पत्र। 4-5 चमच पानी दे मसला रो घोल पानी बनेबा। गुंड मसला को एमिति पानी करी देले तरकारी रो टेस्ट आउ कलर बहुत बढ़िया आसे। पटल कोरमा पई हमको एई 3टी मसला दरकार। मसला रेडी हो गला। चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। पटल भाजी सारिबा परे जेतिकी तेल अछि सेतिकी तेल रे म तरकारी बनेबी। आपण चाहिले अधिक तेल देई परिबे। तेल गरम हो जिबा परे आधा छोटो चमच जीरा, गोटे तेजपत्र, गोटे गुजराती, 3टी लवंग, छोटो खंडे दालचीनी, ता सहित 2-3 पिंच हिंगु देबा। हिंगु देले बिना पियाज रसुण तरकारी रे बहुत बढ़िया वासना आसे। सब जिनस तेल रे फुटी जिबा परे प्रथमे बाटी रखितिबा
ଅଦା ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ତାପରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଦା ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ, ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟମାଟୋ ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର ଘୋଳ ପାଣିକୁ ଦେବା। 1ରୁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ସେମିତି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ମସଲାକୁ କଷିଲେ ମସଲା ଜଲ୍ଦି କଷିଯିବ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏହି 2ଟି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ବାଟି ରଖିଥିବା କାଜୁ, ଚାରମଗଜ, ପୋସ୍ତର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା। ଗିନା ଧୋଇ 3-4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। କାଜୁ ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଉପରକୁ ଛିଟିକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କଷିବା ସମୟରେ ଆମେ ମସଲାକୁ କଭର କରି କଷିବା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିହାତି ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ମସଲା କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଟିକେ କଷିଗଲାଣି। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା। ପୋଟଳ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ କେବଳ ମସଲାର ଝୋଳକୁ ଦେଖି ଲୁଣ ଦେବା। ସେମିତି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଗଲାଣି। ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ସହିତ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲା ପୋଟଳ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ତରକାରୀକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବା ନାହିଁ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଅଧା କପ୍ କୋରା ନଡ଼ିଆ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ବି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ନଡ଼ିଆକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ବାଟି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଛାଙ୍କୁଣୀରେ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ନଡ଼ିଆ ରସ। এই ନଡ଼ିଆ ରସକୁ ଆଜି ଆମେ ତରକାରୀରେ ଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଭୋଜି ପୋଟଳ କୋରମାରେ ଶେଷରେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦିଆଯାଏ। ଶେଷରେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଲେ ଏହି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତରକାରୀ ହେଇଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ନଡ଼ିଆ ରସକୁ ଦେବା। ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେବା ପରେ ଦେଖିବେ ତରକାରୀର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେବା ପରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବା ନାହିଁ। କେବଳ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ପୋଟଳ କୋରମା। ପୋଟଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।